अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो मामला ये है कि पार्लिमानी रहनुमाओं की जानिब से एक अहम इक़दाम उठाने के लिए पार्लियामेंट को कहा गया था मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, और फिर मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए पार्लियामेंट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। और इस फ़ैसले में क्या हुआ है इसके ऊपर तफसील से बताएंगे आपको। और दूसरा अहम मामला, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है मुजवज़ा आइनी तरमीम का मामला, इस पे यहाँ पे एक मरतबा फिर गहमा गहमी डिस्कशन बातचीत हमें मीडिया में दोबारा नज़र आ रही है। वहीं पे पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो तजावीज़ हैं वो वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई हैं। वो तजावीज़ क्या हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन दोनों मौज़ूआत पर तफसील में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। एक तो आपको बताएं कि जब ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बुलाया गया था, तो उस इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पेश हुए थे। वहाँ पे उस इवेंट में आए और फिर उन्होंने जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसका मुसवदा जो वकला बॉडीज़ हैं उनके साथ शेयर किया। और फिर उसके बाद वहाँ पे ही ये फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान बार कौंसिल एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के बाद अपनी तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। अब पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो तजावीज़ वफाकी हुकूमत को दी गई हैं उसमें एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या वफाकी आइनी अदालत के क़याम की हिमायत की गई है, और उस हिमायत के साथ साथ कुछ दीगर तजावीज़ भी पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दी गई हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आपको बताते हैं कि वो तजावीज़ क्या हैं। एक तो आर्टिकल 63A के हवाले से तजवीज़ पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दी गई है। और तजवीज़ में ये कहा गया है कि आर्टिकल 63A में ये तरमीम करके ये कहा जाए कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो उसका वोट डाला गया वोट या कास्ट करता वोट जो है उसको शुमार किया जाए, और पार्टी हिदायत के बरखिलाफ़ वोट डालने वाले मेंबर की नाअहली की मियाद जो है उसको 5 साल मुकर्रर करने की भी ये तजवीज़ जो है वो सामने आई है। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आर्टिकल 63A का रेफरेंस भेजा गया था उसमें यह कहा गया था कि हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि 63A के तहत अगर कोई मुनहरिफ रुकन डिस्क्वालीफाई होता है तो उसकी नाअहली की मियाद ताहयात होनी चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर राय दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पार्लियामेंट ख़ुद तय करे इस नाअहली की मुद्दत के मामले के ऊपर। और फिर जो पहला सवाल था कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट होगा नहीं होगा, तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फ़ैसले में कहा गया था कि वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। फिर उस फैसले पे रिव्यू आया, तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 63A का रिव्यू एक्सेप्ट किया है और उस फैसले को कुलअदम करार दिया है। दूसरी तजवीज़ जो सामने आई है उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई है उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन के मेंबरान में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट, सीनियर जज हाई कोर्ट, सूबाई वज़ीर कानून और सूबाई बार के नुमाइंदे को भी शामिल किया जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्री का मामला हो तो हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं उनको बतौर मेंबर फिर शामिल ना किया जाए। इससे पहले जो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ थी एक मामले पे वो ये थी कि मुजवज़ा आइनी तरमीम में चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर हो। इस तजवीज़ में मज़ीद ऐड किया है पाकिस्तान बार ने, और ये कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट जो सूबाई हाई कोर्ट हैं उसके चीफ जस्टिस साहिबान के लिए भी 3 सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर किया जाए। फिर इसी तरह से वफाकी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से जो सदारती ऑर्डर है उसके तहत जो तब्दीली है उसकी शिक को हज़फ करने की बात की गई है। फिर एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि वफाकी आइनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल के लिए हो और रिटायरमेंट की एज जो है वो 68 ईयर्स हो। फिर ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट में
جو جج کی تعیناتی کی عمر کی شرط ہے وہ 40 سال ہے تو اس کو 45 سال کیا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کو انصاف کے تقاضوں کے تحت آرٹیکل 199 کے تحت ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا اختیار دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 215 کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو مجوزہ ترمیم کو مسودے سے جو ہے وہ حذف کیا جائے۔ اس معاملے پہ گزشتہ روز ایوان صدر میں ایک اہم بیٹھک بھی ہوئی اور اس میں میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان سارے شریک تھے۔ وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو مسودہ ہے اس کو ایکسچینج کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں اسلام آباد میں، اس کے تناظر میں جب تک یہ کانفرنس نہیں ہو جاتی اس وقت تک کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مؤخر کیا جائے۔ اب آتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو اس کے اوپر ہمارے سینئر جرنلسٹ دوست ہیں آصف بشیر چودھری صاحب، ان کی جانب سے ایک خبر دی گئی ہے اور اس میں ایک اور خط اسپیکر قومی اسمبلی، جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک اور خط لکھا گیا ہے۔ اور اس خط کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط میں کہا ہے کہ الیکشن ترمیمی بل 2024 جو کہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ایک نشست کم از کم جیتی ہو، پھر اس کے بعد جس نے مخصوص نشستوں کے لیے پہلے ترجیحاتی فہرستیں جمع کروائی ہوں وہ پارٹی جو ہے مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ تو اسی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اسپیکر کے دوسرے خط میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ترمیمی بل 2024 پاس ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن خواتین اور غیر مسلم اراکین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے حوالے سے جلد فیصلہ کرے۔ اور پھر ذرائع کے مطابق جو یہ خبر سامنے آئی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق جلد فیصلے سے اس حوالے سے جو ابہام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسپیکر 19 سپتمبر 2024 کو بھی اس حوالے سے پہلے ایک خط لکھ چکے ہیں۔ اور یہ دوسرا خط اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے، اس میں پارلیمانی رہنماؤں نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلہ نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور اسپیکر سے الیکشن کمیشن کو جلد فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور خط لکھنے کی درخواست کی تھی، جس کے تناظر میں اب یہ خط لکھا گیا ہے۔ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کمیشن نے آلریڈی اس معاملے کے اوپر ریویو فائل کیا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ ایک ریویو ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کی جانب سے 8 ججز کی نے جو وضاحت جاری کی تھی اس کے اوپر بھی ریویو فائل کیا گیا۔ پھر جو دشواریاں تھیں اس حوالے سے ایک ریویو آلریڈی پینڈنگ ہے۔ کچھ ججز کا جیسے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جیسے جمال خان منوخیل کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی آنا باقی ہے۔ تو کافی اہم معاملہ ہے اور ان آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔